Kuha na yung kontra, dako. Ha? Dako na, 42 kilos rin eh. Na 48. Okay, 48 daw, 48 kilos daw siya, 42 rin eh. Payat. Ha? Sige, dali na ning dula ni. Subscribe to my channel guys sa Merpags. Post the notification button para ma-update ta sa atong mga boxing event. Dula ni Along, dula, Along. Dili na basa-basa. Ayaw na, ayaw na. Paim na lang, tubig gamay. Ladies and gentlemen, this is a big fight. Introducing first in the red corner, please welcome David Pagilan. And the opponent, Chester Cagyu. 3 members of the Board of Judges and referee Belmar Quiñones. Birahe, bicho. Gamay kay kalong. Gamay kay kanak ba? Sige ya. Dito. Talong. Hindi na basag din na kay nairipiri. 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 Ulog street. Si. Jab street. Jab street. Sulong ka Jab street. Jab street. Peklong. Sunod, paminaw. Wala tayong repair mo position ha. Kung gusto niyo masunod tayo tawag, wala tayo. Kolda nga. Hindi ka mo kung na... Lagi na nairipiri. Boxer! Sige mo yun! Baho ni Koldo. Break! Stop! Paminaw! Mula ka. Ayaw tulak. Sumagay! Panyupit. Jab street. Street. Right! Roy Jacos! Yeah, box! Box! Big street long. Ulit. Jab street. Gilid yan. Sige. Jab street. Jab street upper. Tatlo long. Wah. Oh! Bakit? Surrender ang laban ni Along. Tumbag yung kuya gano'n. Mo gani na kay way magagakuan.
Gabing bakbakan. Undan na. Stop. Umigaga. Okay lang. Para mahuli na ta. Hindi pa, may. Ano po? So, training lang mo permanente kay kada mag-anniversary rin, magpabaksi si Sir Man. Magpabaksing ta. Makadevelop ta mga boxer. Tuto na. Ladies and gentlemen, referee stop the contest due to retirement. Winner by technical knockout, Red Corner. Makilan. Di ba tagalam latik mo, Pastor? Tagalam latik mo. Sa Alkisar. Alkisar, biya. Alkisar, may.